हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री अचीवर। पिला माने आज आम भिएना कांग्रेस उपर पढ़ा। टॉपिक को जावा पूर्व आम तार बैकग्राउंड उपर जानिमा कि आमर पूर्व नॉलेज उपर आम किसी जानिमा। भिएना कांग्रेस को कांग्रेस ऑफ भिएना कहुए। है भिएना कांग्रेस अदर नाम कौन? कांग्रेस ऑफ भिएना। है भिएना कांग्रेस एक सम्मिलनी थिला। है ये देख लिखाई यह एक सम्मिलनी थिला। तो कहार सम्मिलनी थिला? शक्तिशाली यूरोप देश मानकर यह एक सम्मिलनी थिला। है देन आम जाना यही सम्मिलन नाम भिएना कांग्रेस कहीं है, कारण यह ऑस्ट्रिया राजधानी भिएना ठारे होइथिला। है यह केबे होइथिला ना 1815 नेपोलियन पतन पर यह होइथिला। है तो ये आम मन गोटे क्वेश्चन आसो, नेपोलियन किए? है तो नेपोलियन थिले फ्रांस रा एम्परर रूलर बा राजा। है से 1804 रु 1814 है 10 वर्ष धरी फ्रांस रे रूल करथिले। है तापर से 1815 रु 1821 जाए बंदी जीवन बीतई थे। 1821 डेथ हो जाता है, जोटा कि आम आग को बहुत भलरे पढ़ा। है सी नेपोलियन कौन थे ना बहुत शक्तिशाली एम्परर थे। है सी कौन करते इंग्लैंड सहित वार करते और तार पावर को कमाइबा चेष्टा करते। से ऑस्ट्रिया सहित वार करते आ तार बाउंड्री भी कमे देते। आ इटाली उपर ऑस्ट्रिया जो प्रभुत्व थे से कमे देते। से प्रुसिया को अटैक करते। प्रुसिया कोटा आमर जो मॉडर्न जर्मनी, मॉडर्न आम जहाँ जर्मनी कहूँ पूर्वे से प्रुसिया बोली कह जाऊला। है तो ताको अटैक करते। है आ फ्रांस बाउंड्री को रेहना जाए एक्सटेंड कर देते। है से कौन करते ना प्रुसिया जो ऑस्ट्रिया प्रभुत्व थिला ताको कमे देते। तर रोमान एम्पायर हेड किए थे ना रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया थे। है ताकू से पद छाड़ापी कही आ जोटा कि रूलर ऑफ ऑस्ट्रिया बहुत अपमानजनक जिनस थिला। है यही परिकी से कौन करते ना एम्पायर को बहुत नेपोलियन एम्पायर को बहुत बड़ एक्सटेंड कर देते, माने बहुत बड़ कर देते। है जमीक से नॉर्थ रे बेल्जियम होलैंड जाए स्प्रेड होता, साउथ रे इटाली जाए स्प्रेड होता, ईस्ट रेन एरिया जाए स्प्रेड होता, आ वेस्ट रे स्पेन रा बहुत पार्ट को से एम्पायर एक्सटेंड कर माने मर्ज कर देते। है यही वाटरलू युद्ध कौन है ना नेपोलियन पूरा हारी जाइथिले एंड तांको सेंट हेलेना को निर्वासित करा जाइथिला। सेठारे से 1815 रु 1821 जाए रही और जो 1821 रे टंकर डेथ हो जाइथिला। है तापरे मित्र पक्ष माने 1815 रे पुणी थरे भिएना सम्मेलन डाकी थिले। है पिला माने एबे आमे टॉपिक भीतर को जिबा। देख 1813 रे कौन होता ना लिपचिक युद्ध होता। लिपचिक युद्ध क्या क्या मध्य होता? नेपोलियन आठी देख लिखाई मित्र शक्ति, नेपोलियन आ मित्र शक्ति मध्य होता। तो यार फलाफल कौन है ना नेपोलियन हारिले आ मित्र शक्ति जीतिला। मित्र शक्ति किए किए थे? आमर प्रुसिया, रूसिया, स्वीडेन एंड ऑस्ट्रिया एमती जी सब यूरोपर शक्तिशाली देश माने थिले यही मित्र शक्ति थिले। तो से मेन टार्गेट कौन है ना नेपोलियन को केमती हटेदबा, कारण आम आगु पढ़ी ना नेपोलियन बहुत कंट्री को अटैक करते आ पावर को कमाइबा चेष्टा करते। तो तांकर मेन टार्गेट रहिला आमे केमती नेपोलियन को हटेदबा। तो से माने कौन करथिले ना नेपोलियन को एल्बा द्वीप को देख एल्बा द्वीप लिखाई एल्बा द्वीप को पठे देथिबा निर्वासित करथिले। केबे करथिले ना 1813 रे से कले। सेठी पठे एल्बा द्वीप कोठी सिचुएटेड ना मेडिटेरियन सी रे इटा सिचुएटेड। एल्बा द्वीप मेडिटेरियन सी रे सिचुएटेड थिला। तापर से माने कौन कले ना 1814 मसीह सेप्टेम्बर मासरे एक अंतर्जातिक सम्मेलन डाकी थिले जहाँ को आमे भिएना कांग्रेस कहूचे। तो सेठी कौन है ना एल्बा द्वीपरू नेपोलियन खसिकी पलि आसिले। खसिकी पलि आसिकी से 100 दिन गोटे रूल करथिले। है तो से टाइम रे कौन है ना आमर से तले आसिले हरी मानकर जो भिएना कांग्रेस करथिले सेटा एंड हो जाइथिला। आ एठी आ गोटे युद्ध होइथिला जो युद्ध को कह जाए ना वाटरलू युद्ध। है तो यही वाटरलू युद्ध रे कौन है ना नेपोलियन को पूरा पतन हो जाइथिला। है तापर हेडू से तांको कौन करथिले ना भिएना कांग्रेस उद्देश्य
ହେଲା। यूरोपर राजनैतिक मानचित्र को नेपोलियन अव्यवस्थित करदेइथिले कारण से कौन करथिले कहल फ्रांस को बहुत बड़ करदेइथिले समस्त संगे युद्ध करके समस्त कंट्री अधा अधा पार्ट फ्रांस रे मिसि जाइथिले जाफल कौन है फ्रांसटा आमर बहुत बड़ हो जाइथिला है। तो तांकर पतन पर यूरोप मानचित्र को पुनः यथायथ स्थापन करने विजय राज्यगुड़िक पक्षे एक बड़ समस्या रूपे उभा होता है। तो भिएना कांग्रेस तीनोटी नीति उपर पर्यवेसित थिला यथा पुनः स्थापना है वैधता एंड और क्षतिपूरण। पुनर्स्थापन माने कौन नेपोलियन राजा हेबा पूर्वर जो राजवंश फ्रांस रे राजनीति करुथिला ताको पुणी थरे राजगादी रे बसिया यही कांग्रेस रो उद्देश्य थिला। देन आसला वैधता यूरोपीय राज्यगुड़िक मध्य क्षमता भारसाम्य रक्षा करवा है। मेन है कौन कहल जिते बड़े नेपोलियन फ्रांस को बहुत बड़ कर देइथिले मैंने कौन जो कंट्री बड़ हम तार पावर अधिक रलग कंट्री मैंने कौन सब छोट छोट हो जाते तो से पाखे बेसी पावर रही नाला तो केमती यूरोपर समस्त राज्यगुड़िक मध्य क्षमता भारसाम्य रक्षा करवा यहाँ यही कांग्रेस सेकेंड उद्देश्य थिला। देन थर्ड उद्देश्य हूँ क्षतिपूरण। आमर जो लिप्जिक युद्ध होता वाटरलू युद्ध होता नेपोलियन संगे बहुत सारा कंट्री माने पार्टिसिपेट करते एग्नेस्ट भी युद्ध भी करते तो तांकर भी तो किसी क्षतिपूरण हम ना खाली नेपोलियन युद्ध माने क्षति हम दुई जन पक्षर क्षति हम तो से क्षतिपूरण को किए भरण कर फ्रांस बहन कर तेणु यही कांग्रेस थर्ड उद्देश्य है क्षतिपूरण को देख पिला माने भिएना सम्मेलन केबे होइतिला ना 1815 रे होइतिला। हमर जो वाटरलू युद्ध होइतिला सेथिरे कहतिला नेपोलियन कर पतन होइतिला और मित्र पक्ष माने जीतिथिले। मित्र पक्ष माने जीतिबा फल रे से माने कोन कले ना से माने राजतंत्र को समर्थन कले आ गणतंत्र को आ उदारवाद को ए दुईटा को से माने विरोध करिथिले हैला। तो आमर ये जो भिएना सम्मेलन होइतिला सम्मेलन अनुष्ठित किए करिथिले ना ऑस्ट्रिया सम्राट बा ऑस्ट्रिया रूलर प्रथम फ्रांसिस है सी राजधानी भिएना ठारे यही सम्मेलन को अनुष्ठित करते और तार समस्त खर्च भी बहन करते है। तार यार सभापति किए है ना ऑस्ट्रिया प्रधानमंत्री मेट्रिनिक प्रधानमंत्री को चांसलर भी कहुए तो सी मेट्रिनिक यार सभापति होते। मेट्रिनिक कौन करने चाहूँगे से ऑस्ट्रिया को यूरोपर सर्वश्रेष्ठ राज्य भाव में परिगणित करने चाहूँगे और जोटा कि भिएना सम्मेलन में सी बहुत सक्सेस भी पाई है। देन आम पढ़ा सम्मेलन विशिष्ट नेतृवृंद माने के सम्मेलन को आसीथिले बा सम्मेलन में जोग देइथिले। भिएना सम्मेलन में यूरोपर श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ और सांबादिक आदि जोग देइथिले। एतद व्यतीत एथिरे रूसियार जार प्रुसियार राजा ऑस्ट्रियार सम्राट आदि महान व्यक्ति एथिरे उपस्थापित होते। समग्र सम्मेलन को ऑस्ट्रियार प्रधानमंत्री मेट्रिनिक निजर नियंत्रणाधीन करी रखुले कारण आम पूर्व पढ़ुले जे सी ऑस्ट्रिया को सर्वश्रेष्ठ राज्य भाव में परिगणित करने चाहूँगे और सी ये भिएना कांग्रेस से सक्सेस ही पाई जाइथिले तो सी भिएना कांग्रेस को नियंत्रणाधीन कर रखापी चेष्टा करुथिले। भिएना कांग्रेस रे जो मैंने जोग देथिले सेमानक मध्यरु काउंट क्लेमेंस मेटरनिक से इम्पोर्टाट थिले है। नेपोलियन पतनर मुख्य भूमिका ग्रहण करते और तांको पर यूरोपर राजनीति में प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिबा व्यक्ति ऑस्ट्रियार चांसलर काउंट क्लेमेंस मेटरनिक थिले। तांको सम्मान देवाई प्रिंस मेटरनिक मध्य कहुए है। सम्मान देवाई कौन कहुए प्रिंस मेटरनिक है। 1815 रु 1848 पर्यंत समय काल को मेटरनिक युग बोली कहुए। मेटरनिक युग केबेठू केबे 1815 रु 1848 क्या यही समय से बहुत इंपोर्टेंट काम करते है। तांकर यही पीरियड रे तांकर डोमिनेंस थिला तेणु कौन कहुला ना यही जुग कौन कहला मेटरनिक युग बोली कहुला। तांको द्वारा करा जाउथबा यूरोपीय पुनर्गठन अथवा बंदोबस्त को मेटरनिक पद्धति बोली कहुला। आमे आगु जो पढ़िले नेपोलियन कौन करथिले फ्रांस को बहुत बड़ कर देथिले तो सी कौन करथिले यूरोप को पुणी थरे गठन करथिले जोटा को मेटरनिक पद्धति बोली आमे कहूचे है। से प्रुसिया
ରୁଷିଆ, ସାକ୍ସନି ଆଦି ଦେଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, 1806 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ସେ କ'ଣ ହେଲା, ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କଲେ ହେଲା। ଇଆଡ଼େ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସମ୍ରାଟକୁ ପ୍ରବଳ ଦେଉଥିଲେ ହେଲା। ଏପଟେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ରଖିଲେ। ଏପଟେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଯେଉଁ ରୁଲର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଁ ତୁମେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କର ହେଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଲୋକଟା ଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା 1809 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରାଜା ଥିଲେ ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ରୁଲର ଥିଲେ ହେଲା। ତାପରଠାରୁ ମେଟରନିଖ୍ ଫରାସୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର, ତାପରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପୁରା ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ତଥା ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଏପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ, ସେପଟେ ରୁଷିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବି କୂଟନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ କରୁଥିଲେ। 1812ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରୁଷିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। 1812ରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ତ ମେଟରନିଖ୍ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ 30,000 ସୈନ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ହେଲା, ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ 30,000 ସୈନ୍ୟ ପଠାଇବି ହେଲା। ସେପଟେ ଜାର୍ ମାନେ ଆମର ରୁଷିଆର ରୁଲରକୁ ଜାର୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଜାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ରୁଷିଆକୁ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ ହେଲେ, ମାନେ ସେ ଦେଖ ସେ କେତେ ବଡ଼ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଏପଟେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ନେପୋଲିଅନକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଏପଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ରୁଲରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହଁ ତୁମେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଏପଟେ ଦେଖ ଇଏକୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ କହିଲେ 30,000 ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଲେ। ଏପଟେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ରୁଷିଆକୁ କହିଦେଲେ ଯେ ହଁ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଆଟାକ୍ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଜାର୍ ପ୍ରଥମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ହେଲା। ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ସାଧନରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ସମ୍ମିଳନୀର ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ହୋଇପାରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ସିଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ପତନ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୁଷୀୟ ଜାର୍ ୟୁରୋପ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ ବା କରିନଥିଲେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ମାନେ ରୁଷିଆର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଥିଲେ ବା ପ୍ରଥମ ଜାର୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ୟୁରୋପର ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚାର୍ଲ୍ସ ତାର୍ଲିଂ। ଚାର୍ଲ୍ସ ତାର୍ଲିଂ କିଏ ଥିଲେ ନା ବିଚକ୍ଷଣ କୂଟନୀତି ଆଉ ତାର୍ଲିଂ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ମେଟରନିଖ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ରୁଷିଆର ସାର୍ ପ୍ରଥମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସେପରି ଫ୍ରାନ୍ସର ଚାର୍ଲ୍ସ ତାର୍ଲିଂ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କାହାର ପ୍ରତିନିଧି ନା ରାଜା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୁଇ ହେଲା। ଆମର ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ପତନ ପରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଲୁଇ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ତାର୍ଲିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପ୍ରୁସିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ ଚାରି ବୃହତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର୍ଲିଂଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ବୃହତ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ବୃହତ ଶକ୍ତି ଥିଲେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଥିଲା, ପ୍ରୁସିଆ ଥିଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଥିଲା, ରୁଷିଆ ଥିଲା ହେଲା। ତ ତାର୍ଲିଂ ତାଙ୍କର କୂଟନୀତି ବଳରେ ପଞ୍ଚମ ବୃହତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏଇ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଯେ 5 ଗୋଟି, ଏହା ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃତ୍ୱ ଉକ୍ତ 5 ଗୋଟି ବୃହତ ଶକ୍ତି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ହେଲା। ଆମର କେତେଟା ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ କେତେଟା ବୃହତ ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା 5 ଗୋଟି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପ୍ରୁସିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାସଲେରୀ ହେଲା ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ଆଉ ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାସଲେରୀ ହେଲା। ସେ ଦେଖ କିଏ ଥିଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାସଲେରୀ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର କିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲେ ନା ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାସଲେରୀ ହେଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାସଲେରୀ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ ଅଧିକ ପାୱାର ଥିଲା। ତ ସେ କ୍ୟାସଲେରୀ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଦେଶ କେମିତି ଅଧିକ ପାୱାର ପାଇନଯାଉ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ କେମିତି କିଛି କମ୍ ପାୱାର ନ ପାଇଯାଉ, କେମିତି ସବୁ ଦେଶମାନେ ସେମ୍ ପାୱାର ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ରହୁ, ମାନେ କ୍ଷମତାରେ କିଛି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ରହୁ ହେଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏପଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲେ, ଏପଟେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା କ୍ୟାସଲେରୀ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀ ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ହେଲା।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରୁସିଆର ପ୍ରତିନିଧି ହଡିନବର୍ଗ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ 5 ବୃହତ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ହେଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଥିଲେ ମେଟରନିକ୍, ରୁଷିଆରେ ଥିଲେ ଜାର୍ ପ୍ରଥମ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲେ ଚାର୍ଲସ ସ୍ଟାର୍ଲିଂ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲେ ଲର୍ଡ଼ କ୍ୟାସଲରୀ, ସେମିତି ପ୍ରୁସିଆରେ ଥିଲେ ହାର୍ଡିନବର୍ଗ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ 3ଟି ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଥା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ବୈଧତା, କ୍ଷତିପୂରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ କୌଣସି ଦେଶ ଯେମିତି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରହିନଯାଉ, ସବୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାୱାରର ସମାନ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉ ହେଲା। ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ୟୁରୋପର ମାନଚିତ୍ରକୁ ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। କୌଣସି ଦେଶ ବେଶୀ ବଡ଼ ନ ହେଇଯାଉ, କୌଣସି ଦେଶ ଛୋଟ ନ ହେଇଯାଉ, ତେଣୁ ଆଉଥରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁରୋପର ମାନଚିତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ନେପୋଲିଅନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ୟୁରୋପୀୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପୁନର୍ବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ହେଲା, କି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରାଯାଇଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ସେମିତି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭିଏନା ସମ୍ମିଳନୀର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ି ଦେଇଛେ। ତାଙ୍କର 3ଟି ଏମ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ବୈଧତା, ଗୋଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ହେଲା। ସେ ରୁଷିଆ ଆଗରୁ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ରୁଷିଆ ଏତିକି ଥିଲା, ରୁଷିଆ ତାପରେ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ ରୁଷିଆ ଏତିକି ଗେନ୍ କରିଛି ହେଲା। ଏତିକି ରୁଷିଆରେ ଥିଲା, ଟିକେ ଏତିକି ରୁଷିଆରେ ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଇଏ ଏତିକି ଗେନ୍ କରିଛି ହେଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏତିକି ଥିଲା, ଦେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏତିକି ଗେନ୍ କରିଛି। ଏଠି ସବୁ ଚାର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଗରୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି କେତିକି ଥିଲା, ତାପରେ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସରେ କିଏ କେତିକି ଗେନ୍ କରିଛି ହେଲା।